Sifa mashukuru kwa Bwana. Niko mumoya wabale bandekalaka beko na kumbola wakati jume lipita milikuya kusudi Almanya hii kunakuya kama Mungu anapenda mita kwa Autriche. Sasa leo niko hapa na majuma mbili mitenda ku Swissa. Zaidi kama juma inaanza kufika ndiko nakumbukaka makutano, kukusanika, kupatana juu tushikie sauti ya Bwana. Na pa dunia hakuna kizuri sawa kwa mwaminifu sawa kupatikana fwashi pale pekuna ubiriwa sauti ya Mungu. Deja ibi bari tunashikia ikuye neno bari tusomea, ikuye kururia ile barisha kwanjika mwile maubiri, yote ni uwezo, yote ni mafundisho, yote ni ya kweli, yote ni ya hakika. Na wakati unaishikia ndani muna lamuka hamu, unasema Bwana, fanya binifanikie paka vile, fanya bitufikie paka hivi ulibiwaza. Wakati ulifanya malako kisha ulisema, nilianza kukonte na mie nishiriki kumaziko ku Sitruf jana, lakini haikuwezekani. Batamujika mkajimoya 9h, tunawazia ndukurusa atakuya, anaweza kuyapo na nani katikati yenu ule anaweza kupata ko sana ya kwenda kule. Kila mara bantu kama banatoka mudunia, hata kama ni baminifu babia kweli, ni uzuni, ni uzuni tu, lakini upande ngine tunayua kusema abate chikaka kuluria. Hakuna mwaminifu ula natakaka alurie kama nesha kufwa atashi kumwe eri ule anamaliza kazi yake, anamaliza safari yake, alichunga imani na alienda kwa Bwana na alienda kupatana na Bwana. Juu tuko na malako ile ikunafikia bale bote bengu naita jina la Bwana. Hata kama wakati ya kufa inafika, Bwana anisema kweli kweli, mimi nakuonesha utakuya na mie mu paradiso. Na hii haina masauti tu ya mpepo paka hivi, ni hakika, ni Mungu anesha kubifanya vile muntu utanaweza kushimamia pale. Kuku bia mingi sasa bile tunaweza kusema pai tulisoma, lakini hii inetugusa shebote mnamuna moya moya. Atuna tubule wakushikia bule neno, lakini Mungu anaweza kutufanya tunakuwa bantu bale beguna tumikia, beguna yitumikia ile balashikia. Wakati ile andiko balisoma sema joki nyewe Roho Mtakatifu beguna muleteaka, ni njuu Mungu endelee kutenda kupitia kanisa paka vile alitumika, alitenda kupitia Kristo. Njoo mwile namuna ni mzuri ile tunegalaka tukunasema mara mingi, kanisa ya Bwana aina kishi wakufwa, aina kintu mwa kile tu kunaweza kuanza kushangaa, lakini ni kintu kikuna bujima, ni mwili ya Bwana, ni hekalu ya kiroho ya Mungu. Ile aina muntu aliyenga, lakini Mungu emoya njo aniyumba juu ushuda ya Mungu, neno la Mungu, malako ya Mungu,
yote ile Mungu alisema, yote ile alipenda ifanike sasa mudunia. Njo maana yenyewe ya kanisa pa dunia. Na Bwana wetu alisema waziwazi, mitayenga kanisa yangu na milango ya enfer haitaweza kuipomona. Nani? Ni ye alionesha bake, sema munayua, sema minesha kumipa uwezo wa kutembea yulu ya nyoka na yulu ya bange, na uwezo wa kutembea yulu ya jeshi yote ya adui. Hakuna hata kitu kimwa kibaya temifanya. Ni Luka 10:19. Tunapashi shebote kuya na imambo muro ya kwamba paka vile malako yote ya Mungu inabakia ndio na amina. Tongole sasa Mungu aitimize. Njo paka vile Mungu anapashi kuitimiza, juu yeni wa kweli. Bantu banalakaka kisha banashanje bile balisema na maprogramu juu kumambo ingine bakuiwake mzuri, lakini Mungu yeye anaonaka mambo yote mzuri. Haitaji tena alurie pa mambo ile alishaka kusema. Sauti yote ile alisema ni kweli, hakika. Tunaweza kushimamia hapo. Tulisoma hapa muima sauti yake mwinjili ya Yohana mu chapitre 16. Tulisoma mu verset 12. Jean 16 verset 12. Ndikuwa na mambo mingi ya kumionesha, lakini wakati Roho Mtakatifu atakuyaka atemiongozaka mu kweli yote. Ilikuwa ni nini? Roho ya Mungu ilikuwa yulu ya banabii bote, biote bari batanguriaka deja kubafunulia yo neno ile barianzaka kusema, ilianza kutokea kwa Roho, na bariweza kutangulia deja kusema habari yote ya wokovu. Sasa pale wakati ilifika na kutimilika kwa mambo kulianza, Roho ya Mungu ilikuya. Minapenda nimioneshi kusema Yohana ule alitanguriaka, ule muntu ilifaya weke kilalo katikati ya gano la kale na gano jipya. Juu yake banandika sema alikuwa mwenye kujaza na Roho Mtakatifu tangia muntumbo ya mama yake. Luka 1:15. Aina tu Roho ya Mungu ilikuyaka baba nabii ba mwagano la kale, lakini Roho ya Mungu ilikuwa tena na yulu ya ule nabii alipashi kuweka kilalo. Ule nabii alikuwa kilalo. Na tunayua kusema Bwana, hakika Bwana wetu alizalikuwa kwa Roho. Njoo ile banandika sema Roho Mtakatifu atakuwa yulu yako. Luka 1 verset 35. Na uwezo ya juu kabisa itakufunika na kimvuri yake. Njoo kwa maana vile ule Mtakatifu utazala ataitwa mwana wa Mungu, kisha mwana wa mjuu kabisa. Kisha kutimilika kwa ile mambo kulifika, alijazwa na Roho Mtakatifu. Aina tu barua bule, lakini roho ile kunaleta bujima kumkanda, ikunaleta bujima kuneno, inafanya neno inakuya maisha. Ile roho moya moya ilikuwa kayulu ya nabii Isaya. Ile alianzaka kusema kupitia kino huyu mtu wa Mungu, asema kutakuwa kama mtu moya atashimama mjangwa, atatayarisha njia. Ule Roho Mtakatifu mama wa Mungu alianza kukesha pa ile neno njia kuitimiza. Kisha ili kuya yule ule Mungu alitumia juu ile bari la kaka ipate kutimizwa. Jo vile bilifika, bilifanika paka vile na Bwana wetu. Jo paka vile bilifikia kanisa yote
ya Agano Jipya. Bwana wetu alisema mungolee ku Yerusalema mpaka na pale mutavikwa na uwezo ya juu. Donc kanisa mule neno, damu na roho pinaweza kutumika pamoja. Kanisa sawa mwili ya ile kuna bujima ya Mungu mujima hapa pa dunia. Tunekalaka tukunesema sana, akuwezi kuya kiungo kya kufwa mu mwili ya bujima ya Bwana, paka vile shefu kichwa eko na bujima ya Mungu ndani yake, na shebote sawa memba ile mwili tunapashi kuwa na ndani yetu na bujima ya Mungu. Ile jo hamu ya upana ya nafsi yetu ya maro yetu, tushibakire bule, tushivwale bule njina, lakini njina ile tunabeba ikwe na mana bavumbule kupitia shea kusema Mungu eko na shea. Banasema hapa wakati roho ya kweli takuyaka atemiongozaka mukweli yote, ataanza kumitangazia mambo ile ayafika mu Jean 16:37 asa atanitukuza. Jo vile Bwana anasema atabeba bile nikunabyo anemipabyo anemitangaziabyo. Ni mu Jean 16:14. Tangia mwanzo roho ya Mungu ilitumika na Paul bilikuwa kaje ile maufunulo yote alipata wapi? Alibitosha wapi? Asikarienda kubitafuta fashi mwifi? Ni kwa ufunulo ya roho. Sawa muntu wa Mungu ule alikuwa na bujito mukanisa mbele ya Bwana, aliweza kujitukuza, kujishifu njua mambo ile Mungu alimufunulia. Pakisanga Patmos na Yohano bilikuwa je? Alisema milikuya mkero mushiku ya Bwana. Kila mukanda tukuna shikia mara mingi banandika, banasema ule kuna mashikio njua kushikia. Mwa kila barua kukanisa banandika ule kuna mashikio njua kushikia, ashikie kile roho kunasema kuma kanisa. Ni Apocalypse 3 verset 13, 1 Corinthiens 4 verset 1 banandika, 1 Timothée 4:1. Roho inatangulia kusema wazi wazi peupe, kusema muma wakati ya mwisho ba mingi batacha imani juu batafuata mapepo ya kubalanda na mafundisho ya mampepo mchafu. Roho inatangaza. Roho ilikuwa yulu ya ba profeta, ilikuwa yulu ya ba mitume, iku yulu ya kanisa, ilikuwa yulu ya nduku Branham. Ile roho moya moya inapashi kuya yulu yetu shebote, inapashi kutongoza shebote mukweli yote. Hii mashiku ya mkongo hii miri somulula iandiko ya mu 2 Corinthiens 11, na miri weza kufikiri pale sana. Banasema hapa mu 2 Corinthiens 11 verset 4, kama muntu moya anakuya anirileta anakuwa kumhubiri Yesu mwingine, anachana na ule Yesu shi tulimhubiri, au munapokea roho ingine inachana na ile roho ile mulipokea, au ujumbe ingine ya wokovu inachana na ile ujumbe ya wokovu. Mungu nivumilia mzuri.
ile ilinibamba wakati milisoma hii andiko ni hii, na hii injili moya moya, roho moya moya, paka ile ilikuwa mkanisa kumwanzo, njo ile roho itakuwa mukaji hapa sasa. Kama njo ile injili banahubiri, lakini kama ni injili ingine banahubiri inachana na injili ile barihubiriaka kumwanzo, kusema pale roho ingine njo ikumukaji. Unaweza kutumia misemo moya moya kuripanga kuriyaja maandiko, kurilamika maandiko ya mingi ya kwa chana, ila itasaidia kitu. Ule roho moya moya wa Mungu ile ilikuwa kana Petro, ilikuwa kana Paul, ile iliba oneshaka ufunulo wa Yesu Kristo, na injili ya byakweli njo ile inapashi na itakuya na bale bote bekuna ile ufunulo mwa Yesu Kristo na ile injili moya moya, le roho moya moya itakuwa paka ene kuambatana na mambo moya moya. Ile mwanzo yayo ulariileta ni Roho Mtakatifu. Kama kile kintu kinatokea ni kwa Mungu, roho ya Mungu itakishindikisha kwanza kumwanzo kufika na kumwisho. Miriendelea paka pai mawazo ni njuu zaidi mirifuata Gesundtag Communique, ni kusema shiku ya makomunote kunapatanaka ku Zurich. Biote bile beku na sema pasho kushituka mandiko inasema nini, ni katastrofu mnene sana. Bantu beku ne balanda kwanza paka pale bane bazala kufika na shiku batakufwa. Hatuwezi kuishange ile mambo, lakini tunaweza kulalamika, juu Mungu aseme tena na bantu. Paul anaendelesha hapa, anaandika mu 2 Corinthiens 11:4, anasema kama muntu anakuya kumnyonesha, anakuwa kumhubiri Yesu Kristo mwingine, animhubiri muna ingine, anachana na vile shetu limhubiri, au munapokea roho ingine inachana na ile roho ile mlipokea. Juu tulimhubiri na kweli yote Yesu Kristo alikufa pa msalaba. Sasa kama bane mihubiri injili ingine munivumilia mzuri sana. Ilikuwa maumivu ya nguvu sana kwa huyu mtu wa Mungu. Alikuwa mshuda wa mambo yote vile ilianza kufika mwakati hapo. Na aliweza kutangulia kusema na macho ya unabii ya kwamba mumashiku ya mwisho kutakuwa mambo ya hivi, na mbele hata mambo haya yafika, hata alitangulia kusema katikati yenu njo patalamuka bantu bale batanza kufundisha mafundisho itachana na ile mafundisho tulileta. Ni Actes des Apôtres 20 verset 30. Ilikuwa ni nini? Haikukwe bule paka kutangulia kuona, paka kuona kutangulia kusema paka mambo ya kumwisho ya wakati. Aliangalia na kando yake, ananjikia Bagalat, ananjikia yulo banduku babongo, ba faux frère, bale balingia katikati hapo. Juu ya kuchimba uhuru yabo ndani ya Kristo. Acte de 26-27 alitangulia deja kukalamusha mafashi ya mingi sana. Munyache ni mikalamushi, niweke mukazo pa hii mambo hii. Mbeko ya byakweli ya Mungu itashikia neno ya kweli ya Mungu, ile barifunula kwa Roho Mtakatifu. Inafai kubakia pasho kutenka kubamba imara ndani ya neno, ni kusema ndani ya Mungu bene kuyengwa
ndani ya Mungu, ndani ya imani, ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, na ile njo itawina mafundisho yote inaweza kutokea fashi yoyote, hata ni mpepo ya je, hata ikusawa mvula. Muntu lariyenga nyumba yake kwa imani pa mwamba iliyo kwa Yesu Kristu haitanguka. Njoo ile Bwana wetu alisema mu Mathayo 7:25, hata kama ni mpepo ya je, hata ni mvula ya je inapika inapomona byote, ile nyumba itabakia ine kushimama imara. Ni njuu ni ene kuyengwa pa mwamba, ile mwamba haitenkake. Ile mwamba hata nini haiwezi kuitenkesha. Bwana abariki ima sauti yote ya bei, atukumbuke na atubariki zale ndani yetu amu ile kuna nenepa, tukwe kanisa ile Mungu emoya apate kujitukuzamu. Kanisa ile sauti yake aina tu bule bekune yubiri, lakini muile kanisa paka vile banandika ekuna tembea katikati ya binara 7 bya zahabu. Na kama Bwana ekuna tembea katikati yetu, ashita kosa kushuhudia kusema katikati yetu, na atakabria kila muntu ile anahitaji, na tunaweza kuisema paka vile mnyalisemaka aina mie John unafanya matendo, lakini ni Baba ule kunikala ndani yangu njoo kunafanya hii matendo yote. Ni mu Jean 14 verset 10. Mungu ayekunaendelesha kazi yake. Kanisa ya Mungu mujima aina nkishimwa wa kufwa, lakini ni mwili iku na bujima yene kuzari kwa mara ya pili kwa neno na roho ya Mungu imewekwa hapa pa dunia, baneyenga pa dunia njuu kuye nyumba juu ya sifa ya utukufu yake. Kama ni masauti tu, kila muntu anaweza kulishifu, lakini inafaa ionekane mu matendo. Kuma sauti kila muntu anaweza kusema na kubiri, kusema Bwana na okolaka, lakini inafaa ile mambo ionekane mu maisha, mu mapakinwa. Muntu anaweza kusema Bwana natunzaka, lakini inafaa ile matunzo inafaa ionekane njuu ye kusawasawa ya ashiwezi kubadiriki. Na tunapashi kuwa na udari, kusema courage na imani ya kumbamba kuma sauti. Atuwezi kubeba, aina kusema ni riske tu kunabeba kama tunabamba kuma sauti yake. Aina shenjo turilaka, aina she turilaka shatukulake kintu ataki mo, atuna tana kimwa cha kufanya. Ule alifanya malako ni enjo kuna kesha pa sauti yake jua hitimize. Sheye kazi yetu ni kuamini, na ile kuamini na roho yetu yote. Miraanza kusoma hapa miraanza kusoma ilikuwa ni Efesiens 1, kama ni sawa shikotole ni 1 Corinthiens 1 njo mule mutuma anaandika 1 Corinthiens 1 verset 1. Miye Paulo miule miriitwa kwa mutume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na nduku Sosten verset 2 tunamitumia masalamu kanisa ku kanisa ya Mungu. Eske munashikia maana yayo haina zibu, lakini kanisa ya Mungu mwili ya Bwana tunatuma masalamu yetu
kukanisa ya Mungu Korinto. Leo munaweza kuiandika hapa kwa makutano yote, fashi yote pale pe makutano. Eske ni kanisa ya Mungu? Ulizo ni kuyua kama kumacho ya Mungu tuku kanisa ya Mungu. Yesu Bwana wetu anasema, mitayenga kanisa yangu na milango ya pali pabafu haitaweza kuipomona. Ni makaji kani na kwa kuvumburia malama ya kusema hii njo kanisa ya Mungu. Shebote tunayua kusema mamuka unangaria na macho bule kuko ni mazebu minene mbiri sana minene yote mbiri beo neita kanisa ya Mungu. Ya kwanza inaamini ubatizo wa Roho Mtakatifu, kuku ingine aichike ile ubatizo. Kama unangarishisha abachane tu sana, ata njina inyewe muneripa njina ya mubiblia au mugune amuna beba munafuatirisha mambo ya mumandiko ile haisaidie kintu. Ata munerita Assemblée de Dieu ile haisaidie kitu. Kama Mungu ye ashiko kushuhudia kusema kile kinyewe anafanya ndani yenu, au kinyewe Mungu anatakaka kona ndani yenu, njo kile munesha kukui. Anasema tunatuma mayambo yetu kukanisa ya Mungu. Banduku na badada bapendwa, tunapenda hii sauti ituingie na katikati ya mifupa mule na mifupa mwenyewe. Kanisa ya Mungu, kanisa ya Bwana, kanisa bazaliwa ba kwanza, ile maisha kuandika mumbingu, bale baritayarisha kuona utukufu ya Mungu. Ina baninta tena anenda mu 1 Corinthiens 1 verset 2, c'est kwa bale baritakaswa ndani ya Yesu Kristo, kubatakatifu bale bariitwa, na kwa bale bote beku naita fwasho yote jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwabo wala kwetu, verset 3, nema na salama imipewe kwa upande ya Baba Mungu wetu, kwa upande ya Baba, kwa upande ya Mungu Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaweza nashe kuribalula katikati ya bale beku naita jina la Bwana wetu Yesu Kristo fashi yote. Na hapa shia turione sa bantu bale banesha deja kumaliza safari, bale basha kuweza bioti beku deja na bioti. Lakini tunaweza kusema kintu moe, Mungu aliweka ndani yetu amu tukuye kila napenda kutufanya tukuye tunejachiria mu mikono yake ye, na tunashimama mpaka na kumwisho, tunabakia bene kumlamata mpaka na kumwisho ya kile Bwana kumwisho atapata kanisa bila taka, bila kikunjo, kanisa rusi yene kunawisha, yene kusafishwa muneno lake, kusema mudamu yake. Biote bane biandika muneno, nikisema ni kanisa ile naweza kwenda kumpata, aina na taka, aina na kikunjo. Kwa imani na ndani ya imani tunaweza kuribalula katikati ya bale juu tukunaita na she jina la Bwana Yesu Kristo. Paulo anasema hapa, paka hivi kwetu na kwenu, ashikone bule pakele kanisa mularikuya sawa makutano, lakini mamakutano tena yote ile Mungu aliita ile
kanisa mulikuya bantu bale balipokea neema, bale Mungu alisha kusamehe, bale baliweza kuonja wokovu yake. Sasa huyu Mungu mwaminifu atufanye tukwe bantu bavile. Ni kwa bale bantu njo anaonesha verset 3, sema neema ikwe na mweye na salama bibi biwiri bitakuwa na shei. Kama tulipokea neema, tukuna salama ya Mungu mwaro yetu. Njoo nyene kuandika sema ni kwa imani ndani ya Yesu Kristo tulipata salama na Mungu. Ni Roma 5 verset 1. Na wakati salama na Mungu ikiingia munafsi yetu, roho yetu pale ikuna shangilia na inaanza kulalamika malalamiko ya furaha. Roho ya Mungu ikuna chimba, ikuna chimburisha mambo yote, ikuna beba neno hii baliesha kuandika juu ya ile mambo ilipasha kuya, anifunula muwakati ile Mungu anapenda kuifanya. Sasa Mungu anapenda kuifanya baiwe, na tukuna mshukuru vile hii mambo inafanika na muyu mashiku yetu. Ile ilikuyaka aseme itakuyaka baina laka mu miaka 2000, sasa inafika. Na Mungu aliweza kutonesha shauri yake kwa neema. Ile roho ya moya ya Mungu ile ilikuwa yule banabi bote na bamitume bote ikuye yulu yetu, itufunulie mutele yote, injili yote, paka vile ilikuwa kumwanzo iliyokuwa uwezo ya Mungu. Itufunulie tena Yesu Kristo paka mwile na muna moya moya alimfunulaka kubake mwile wakati roho na injili na Yesu Kristo ni kimoya. Minazania munashikia maana ya ile. Kama injili baneyubiri inachana na kumwanzo, kama Kristu mwingine njole beku na ubiri, njo ile mamilioni beku niifanya leo abayiwe, lakini njo ile beku nafanya na ni bantu bale beku na hii roho ingine, lakini ule roho moya moya ataubiri paka mambo moya moya na ataleta ufunulo moya moya Yesu Kristo. Leo atamujulisha paka sa kumwanzo. Kwa Mungu akukalake mabadiliko kushanje, jina lake lisifiwe na itukuzwe. Mina zania na moyo wote, mina tafuta kumaliza na amini na moyo wote ya kwamba roho ya Mungu ilitufunulia Yesu Kristo paka mwile namuna moya moya alimufunuliaka banduku yetu kumwanzo. Ile roho ya moya takatifu ya Mungu ilitufunulia injili moya moya, ile injili ya milele, ile kuna dumu milele. Sasa kumwisho paka vile ilikuwa kumwanzo, na ile njo alama ya mashukuru, ile njo alama ya kuvumburi hapo na kuona kwamba hapa ni Roho Mtakatifu. Roho mwingine atasemakanya bintu yulu ya Kristu, lakini roho ya Mungu yo atongoza mu ufunulo yote Yesu Kristo, atakongoza mu injili moya moya. Hata kama tunafanya i examen na serio yote,
tunapashi kutobola waziwazi kusema Mungu alitufanya neema she. Jina lake lisifiwe. Amina. Baba aliye juu, na kushukuru na moyo wote njuu ya namuna bintu binambatana roho yako, neno lako na kanisa. Mina kuomba Bwana, fanya munamuna tuambatane na masauti yako, munamuna roho yako itungoze mukweli yote, na yakikishe iweze kuhakikisha kila neno kusema ni kweli, njuu wewe upate kutukuzwa. Sifa kavumu kwako mujina